بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب تو پہلا میری طرفوں سارے دوستاں کی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سارے دوستاں کے عرض ہے کہ دوستو یہ جڑیاں چیئراں لگی ہیں انہاں پر آئی جو پلیز، تاکہ محفل پاک نہ آغاز کیتا جائے۔ آئی جو تساں سارے آپ ہی محفل کران والے ہو کہتا ہے انشاءاللہ سارے چیئراں تا بہو پلیز۔ جتنے دوست پیچھے دوسرے حال وچ نے روٹی اگر کھا رہے ہو تو سارے اگے آ جاؤ پلیز، بڑی مہربانی۔ سارے دوست چہرہ تے بیٹھ جاؤ تاکہ محفل آغاز کیتا جائے۔ سر میں دعوت دیسا سب تو پہلا جناب سید مبشر حسین شاہ صاحب کی کہ او تلاوت قرآن پاک تو محفل نہ آغاز کرن تے نال ہی او نظرانہ عقیدت پیش کرسن نعت وی تے میری گزارش جناب سید مبشر حسین شاہ صاحب آگئے کہ تلاوت قرآن پاک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة
ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون آمنت بالله صدق الله العظيم. اللہ تعالیٰ کے پاک کلام کے بعد یہ جو پروگرام منعقد کیا گیا ہے جناب قمر زمان پہلوان صاحب کی یاد میں، تو ان کے اصال ثواب کے لیے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک دفعہ الحمد شریف اور 3 دفعہ کل شریف پڑھ کر میری ملک کریں، پھر دعا کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. فوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. پروردگار عالم جو فاتحہ شریف پڑھی ہے، الہ العالمین یہ جو پروگرام کیا ہے، اہتمام کیا ہے، یا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. تیرے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں پیش کرتے ہیں، قبول اور منظور فرما. الہ العالمین انبیاء اکرام، اہل بیت اطہار، جمیع المومنین مومنات، صحابہ اکرام کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول اور منظور فرما. خصوصیت کے ساتھ اس کا ثواب جناب حاجی یونس پردیسی صاحب اور جناب قمر زمان پہلوان صاحب کی روح پر کو پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما. الہ العالمین ان کے درجات بلند فرما، ان کی قبر کی حشر کی منزلیں آسان فرما، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما. الہ العالمین جتنے بھی حاضرین اس محفل میں موجود ہیں، ان کے آباء و اجداد میں سے جو بھی اس دنیا سے رخصت ہوا ہے، یا اللہ سب کی ارواح کو پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما.
سب کے درجات بلند فرما۔ الہ العالمین جن کے والدین زندہ ہیں ان کو صحت تندرستی عطا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما۔ الہ العالمین سب کے کاروبار میں، علم میں، عمل میں برکتیں عطا فرما۔ پروردگار عالم جو بھی اس پروگرام میں سپانسر کرنے والے ہیں، تعاون کرنے والے ہیں، یا اللہ سب کے کاروبار میں ترقیاں عطا فرما۔ الہ العالمین سب پر اپنا خصوصی فضل فرما، کرم فرما۔ جو بھی انتظامیہ ہے الہ العالمین ان کو نیک مقاصد میں کامیابی اور کامرانی عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق نور رشہ محمد اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر کے انشاءاللہ آپ کا پروگرام شروع ہو جائے گا۔ ایک دفعہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کریں، تو جو میری مشہور نعت ہے انشاءاللہ وہی پیش کر کے اجازت چاہوں گا۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ سونے دے درد ذرے بدرو ہلال بن گئے، قدمانو جم کے روڑے ہیرے تے لال بن گئے، ہیرے تے لال بن گئے۔ سونے دے درد ذرے جنہ تے پیاں نظراں رب دے حبیب دیاں، مدنی کریم دیاں، جگ دے طبیب دیاں، جگ دے طبیب دیاں۔ جنہ تے پیاں نظراں رب دے حبیب دیاں، مدنی کریم دیاں، جگ دے طبیب دیاں، جگ دے طبیب دیاں۔ حضرت اویس بن گئے، حضرت بلال بن گئے، حضرت اویس بن گئے، حضرت بلال بن گئے۔ قدمانو چم کے روڑے ہیرے تے لال بن گئے، ہیرے تے لال بن گئے۔ مرسل غلام سارے میرے حضور دینے، جگ دے نظارے سارے اس دے نور دینے، اس دے نور دینے۔ مرسل غلام سارے میرے حضور دینے، جگ دے نظارے سارے میرے آقا دے نور دینے، میرے آقا دے نور دینے۔ بدو صحابی دیاں نظراں دے نال بن گئے، بدو صحابی دیاں نظراں دے نال بن گئے۔ قدمانو چم کے روڑے ہیرے تے لال بن گئے، ہیرے تے لال بن گئے۔ کعبے دا نور اجالا جالی حضور دیے، عرشاں تو عرفہ آلہ جالی حضور دیے، جالی حضور دیے۔ کعبے دا نور اجالا
جالی حضور دیے جالی حضور دیے جالی نو چومن والے غوث و ابدال بن گئے جالی نو چومن والے غوث و ابدال بن گئے قدماں نو چم کے روڑے ہیرے تے لال بن گئے ہیرے تے لال بن گئے اور طیبہ دی یاد آکے سینہ جلائی جاوے جلی نہ میرے کولوں لمبی جدائی جائے لمبی جدائی جائے سائم جدائی اندر گڑیاں دے سال بن گئے سائم جدائی اندر گڑیاں دے سال بن گئے قدماں نو چم کے روڑے ہیرے تے لال بن گئے ہیرے تے لال بن گئے سونے دے اندر دے ذرے بدرو ہلال بن گئے قدماں نو چم کے روڑے ہیرے تے لال بن گئے اللہ میری اور آپ سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور اللہ اس پروگرام کو کامیاب بنائے سارے دوستاں کی اساں ویلکم آخنے ہیں تو سارے دوستاں کا گزارش ہے کہ پلیز تو سارے تشریف رکھو تاکہ محفل نہ باقاعدہ آغاز کیتا جائے محفل نہ آغاز تو ہو چکیا برا پھر بھی تو سارے تشریف رکھو پلیز مہربانی ہے تساں گئے سارے بھیج جاؤ تاکہ میں ان دعوت دیاں جناب صاحب زندہ ٹھیک ہے سب تو پہلا میں گزارش کرسا جناب گلفراز قریشی صاحب گئے کہ وہ سٹیج تے تشریف لے آنے گلفراز قریشی صاحب دوستو تالیاں نہیں گونج ہو جائے تالیاں نہیں تو کنجوسی نہ کرسو کیونکہ انہاں نہ کوئی خرچہ نہیں ہونا بسم اللہ صاحب اور کوئی بلانا اور کوئی نہیں بلانا جس طرح کیا گیا صاحب دسیا تساں کی کہ یہ پروگرام آج نا اساں نے دوستاں نے یاد وچ بنایا جا رہا آج ہی یونس صاحب پردیسی صاحب جیڑی جانی پہچانی شخصیت سن اسانی سارے دوست بخوبی انہاں کی جانے سن او محفلہ نے رونق سن تے جناب قمر زمان پہلوان صاحب بھی او میدان نہیں رونق سن تو او آج اساں وچ موجود نہیں لیکن انہوں نے یاداں تھا موجود نہ تے سارے دوست اساں ایک بہانے نال گٹھے ہوئے ہیں اللہ پاک انہوں نے وہ جہان اچھا کرے اللہ تعالیٰ انہوں نے مغفرت فرمائے تے سارے دوست جڑے اتنا جمع ہوئے ہو اساں سارے مہمانہ کی ویلکم آخنے ہوں تساں سارے تساں نہیں اپنی یہ محفل ہے جتنے بھی اکرنگٹن تو آئے ہو برلے تو آئے ہو نیلسن تو آئے ہو منچسٹر تو آئے ہو علی فیکس تو آئے ہو جتنے بھی دوست آئے ہو تساں دوستاں نہیں سارے نہیں اپنی محفل ہے تساں پرسکون طریقے نہ سننی ہے اے شیر خوان حضرات اساں نے مہمان قاضی صاحب پاکستان تو آئے میرے چھوٹے عزیز بہت ہی اچھی آواز نے مالک جناب حافظ صاحب اتھا تشریف فرمان حافظ یعقوب صاحب انشاءاللہ تساں محظوظ کرسن اور تساں دوستاں گئے اے میری گزارش ہے کہ تساں بھرپور طریقے نال خاموشی نال اور جتھا داد دین نا انشاءاللہ تلک ہو سی ہوتا تساں داد دیو انہاں کی کیونکہ تساں سنیے رہو تساں کی اساں کم نہیں دسنا تساں خود سنیے رہو تساں سارے دوستاں کی پتہ تساں محفلہ کران والے لوگ ہو تو تساں پتہ کہ محفل کس طرح کرائی نہیں ہے سارے تک جمع ہوئے ہو سارے ویلکم آخنے آساں تے جنہ دوستاں اسپانسر کیتا ہے عمران مغل ڈکسی چکن جی چودھری ممتاز صاحب اکرنگٹن چودھری اظہر حسین ڈکسی چکن
चौधरी मोहम्मद रफीक साहब आसम चिपी, चौधरी मोहम्मद आरिफ साहब कबाबिश रेस्टोरेंट वाले, चौधरी वहीद साहब लाला टेक वाले, चौधरी तोहिद साहब लाला टेक वे वाले मनशा स्वीट सेंटर, ठीक है जी, शानदार स्वीट सेंटर कैसर साहब, चौधरी मोहम्मद ताज साहब केटू टेक वे, तुसें पता सारे दोस्तों की बेशुमार उन्होंने ब्रांचां, चौधरी नसीर साहब ईस्टर्न स्पाइस, तो चौधरी तारक साहब टॉप चॉइस। इस तो बाद चौधरी मोहम्मद अफसल साहब चक बरियाम, महबूब हुसैन साहब जी, राजा मोहम्मद असगर साहब, कौंसलर परवेज साहब, कौंसलर शौकत साहब। उस तो बाद इंतजामिया ने जेडे दोस्त न उन्होंने भी असा शुक्रगुजार हाँ, इंतजामिया ने इंतजाम किया दोस्तों, तो असा सारे इतना जमा होए हाँ, मैं भी आया तुसा भी आयो, इन्होंने दोस्तों ने भी असा शुक्रगुजार हाँ जिन्हें असा की भी दावत दी, शेर खुरान हजरात की भी, तो एक मिलने ना बहाना आया साना सारे दोस्तों ना, तो ये तुसें पता भाई इस मुल्क में अल्लाह ने फजल करम ना सारा कुछ लभी जाना, लेकिन टाइम में नहीं बड़ी किल्लत है, टाइम दोस्तों को कोई नहीं होना, टाइम बहुत ज़्यादा, क्योंकि हर बंदा मसरूफ है, हर बंदा बिजी है, तो तुसा तक्या हो सी कि दौड़ो दौड़ी है हर बंदे नी, तो जेड़े दोस्त कीमती टाइम कढ़ के आए हो उन्होंने भी असा शुक्रगुजार हाँ कि तुसा आए हो, तो जिन्होंने दोस्तों ये इंतजाम किया उन्होंने भी असा शुक्रगुजार हाँ कि उन्होंने बहुत अच्छा इंतजाम किया और बड़े अच्छे तरीके ना तको असा सारे ने लुक आफ्टर करने पे लगे हुए। तुसा अगे बार बार मेरी ये गुजारिश है कि तुसा सुकून नाल सुननी है महफल, और जिथा दाद देना हक हो सी उथा देसो इंशाअल्लाह, और बड़ी अच्छी महफल हो सी, ये मैं तुसा की दावे नाल दसना कि मैं अपनी तरफों तुसा गारंटी देना कि महफल इंशाअल्लाह यादगार महफल हो सी, ये गारंटी शुदा बात है। तो इंतजामिया विचों मलक मोहम्मद इरफान साहब न, राजा मोहम्मद इफ्तिखार साहब कौंसलर, जहांगीर अहमद मुगल साहब जेड़े ए जनाब मेरे नाल खलोते न, ये तुसा सारे नहीं जानी पहचानी शख्सियत है जी, मिर्जा तारक साहब, चौधरी गाजी साहब पलोट, ये मेरे बहुत ही प्यारे दोस्त न, और तुसा सारे दोस्तों की जानी पहचानी शख्सियत है। चौधरी खालिद बेग साहब बेगपुर चौधरी खालिद बेगपुर जेलम, मतलूब हुसैन मुगल साहब, चौधरी खान जमान साहब खूखा, चौधरी मेहंदी साहब, ते आजी चौधरी महमूद आफ जेलम, ये दोस्तों ने इंतजामिया वाले ने फिर असा शुक्रगुजार हाँ कि जिन्हें ये इंतजाम किया, जितने दोस्तों स्पॉन्सर किया, जिन्हें तावन किया, असा नहीं दुआ है कि अल्लाह ताला उन्होंने कारोबार विच दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमाए, अल्लाह पाक उन्होंने पर अपना खुसूसी फजल करम करे। तो हूँ बिला ताखीर में दोस्तों की अपने साजिंदियां दोस्तों की मैं दावत देसा, तो तुसा दोस्तों के ये गुजारिश है कि मैं एक एक करके बुलासा, तो तुसा तालियां नहीं गूंज विचों ना असा ने मेहमान असा उन्होंने की वेलकम करसा। सब तो पहला मेरे बड़े ही प्यारे भाई न जनाब हाजी नईम साहब डरबी थू आए, कड़ा नवाज ने मेरी गुजारिश है उन्हें आगे के स्टेज ते आन, हाजी नईम साहब वास्ते बेशुमार तालियां दोस्तों, ये ऐसे फनकार दोस्तों कि जेड़े असा की महसूस कर सन, ये साजिंदियां तो बगैर शेर खुआन नहीं चल सकते, शेर खुआना तो बगैर साजिंदे नहीं चल सकते, ये बड़े अच्छे दोस्त न, बड़े तावन करने वाले दोस्त न, इंग्लैंड विच अपना स्पेशल टाइम कढ़ने ये आने नहीं था, इन्होंने भी असा बहुत सारे शुक्रगुजार हाँ कि जेड़े आके असा की महसूस करने। इसने नाल ही मेरे बड़े प्यारे जी दोस्त जनाब टोलक नवाज जफर मुगल साहब अगे गुजारिश है जोड़े रशदील तो आए कि वो स्टेज ते आ जान, जनाब जफर मुगल साहब वास्ते बहुत सारियां तालियां दोस्तों। उस तो बाद जनाब मैं गुजारिश कर सा तपला नवाज एलमोनियम नवाज जनाब राजा जहांगीर साहब जेडे बरले तो तशरीफ ले आए, उन्होंने गुजारिश है कि स्टेज ते आन। दोस्तों तालियां मैं पहला अर्ज की थी कंजूसी ना करे, तालियां फ्री होनियां, बिल्कुल कोई खर्चा नहीं होना, ते खून भी गर्दिश करना दोस्तों, तो बड़ा अच्छी है वर्जिश भी होनी है, बड़ी मेहरबानी दोस्तों। उस तो बाद मैं गुजारिश करसा मेरे बड़े ही प्यारे दोस्त और ऑलराउंडर किस्म ने आदमी, कड़ा नवाज, सतार नवाज और शेर खुआन भी है, कुत्ता इंशाल्लाह वक्त आया तो जिला बहुत शिकाई पर 17 हुई तो उन्हें क्या आखसा मैं तुसा एक शेर पेश करूँ ताकि फिर इंशाल्लाह तुम महसूस कर सन